आउटे वीडियो को स्वागत करछि मु बादल आज गोटे बढ़िया रेसिपी नै खास आपण मन पई गोटे मस्त रेसिपी आ मु देखौ छी कोनटा आज करबी आपण मन पई गोटे बढ़िया रेसिपी करियो जाउची आ कोनटा आंटी देखंतु आपण माने एटा आपण जानि परथिबे बेस बटन छतु मशरूम जोटा कहंती पैकेट वाला केजी के अछि आ केजी के मध केजी काढी देबी आ तार जोटा मसाला करबी जोटा कहंती मशरूम मसाला बा छतु मसाला चलतु तापर कौन कौन सब रेडी कर रखी देखी देवी आप देखिए आ कटाकटी कर सारा कौन रखी केमती करी को प्रोसेस करी फास्ट देखुए वीडियो को चलो स्टार्ट कटाकटी करिया रेडी कर सारा देखिए आप देखिए निश्चय कौन रखी मुझे सब देखा दूसरी आपको देखूँ आते तो मशरूम पैकेट आ सहित टमाटर 4टा रखी गोटे कैप्सिकम धनिया पत्र आ गाजर कदली कखारू सारू गोटे अमृतभंडा आउ चलतु एतिके मु आइटम आज गोटे कर जाऊँगी छतुटा मसला करवा ता सहित गोटे छोटिया डालमाटी करवा आउ डालमा आमर एत नॉर्मल डालमाटा हम जमी हवा कथा ता सहित स्पेशल आम रही मशरूम मसला एवं देखिए कौन कौन सब रेडी कर चलते कटाकटी करा कटाकटी कर सारापर मुझे देखी प्रथम छतुटा को मुझे पानी रे रखी देछि देखि परथिबे आ ताते कोला कोला टिके लागिछि किछि सम छाडी देबा से कोला कोला छाडी जाऊ धोईकी भल भाबे सफा करिकी तापरे कोन ना पोछिकी रखिबा सुकिला छतु काटले टेस्ट भल रहे भल लागिवो हम प्रथमे आ धोईकी काटिबा आ काटिकी धोइबेनी टेस्ट पळे जिवो भल लागिवनी टेस्ट सेति लागि चलंतु एबे कटाकट करबा टी पोछि भल भाबे धोई देकी पोछि पछिकी केमत करि काटुछि मु आपन देखैबे को टाइप रो काटिबे निश्चय देखिबे कहबी ए छतु को भल भाबे मु धोई देई गोटे कपड़ा रे देखि परते गोटे कपड़ा रख देछि एमती कपड़ा रे हमें ताको किछ हम घोरे दबा घोरे देले से पानीटा सुकी जाऊ सुकी गेले हम तापरे काटिबा ताको भलो भाबे छतुटा केमती हेछि आउली गोटा हेछि हम काटि देले चलतो छतु एम काटिबे मछरो एटे काटिबे एमती दुई फाड़ देबे छतु को एमती दुई फाड़ लागो माने बेसी छोट छोट करबेनी एई करी सब छतु को एम काटि देबे सब पीस पीस करी बड़ा छतु सब काटि देबे इन काटले मसला देखि जीवो टेस्ट भी भल लागिवो और कोछि कि पड़बे के दिन काटि जो भाई मन सेटे बिला काटले मसला देखि बहुत टेस्ट रहबो आपण चाहे भी ए पछो भी साइड रे काटि परली किंतु मु काटेनी एबे सॉरी ना देखले एबे सॉरी गला एबे आउ नाही छतु ए छतु कटा कंप्लीट देखले धोई काटि देखले गोटा देबो देखले एबे छतु कटा हेछि चलो देबे मसला से कटा रेडी करिया सब कटाकट कर रेडी कर देछि मु आ चलंतु मु देखै देछि आपन मनकु थरे कोन कोन सब काटि रखिछि आ आपन मन देखि देंतु रेसिपी करे पूर्व कोन कोन सब रेडी कर रखिछि मसला मसले तापर हमें आरंभ करी तुर जोरा काटि थिली मु ता सहित किछि चॉप पियाज आ छेचा अदर रसुन आ धनिया पत्र किछि कंचा लंका आ एथिरे अधिक कर टमाटर आ ता सहित कैप्सिकम ता सहित पियाज को फाड़ फाड़ कर छोट छोट बड़ साइज कर रखिछि एथिरे मु कढ़ाई बस देछि आ ता सहित डालमा भी एथिरे बसा हे जाइछि डालमा को छाड़ी दियंतु आबे चलतु रेसिपी हम स्टार्ट करिया कढ़ाई तो बस देछि तेल पकई हम रेसिपी स्टार्ट करिया बे कढ़ाई गरम हे गेलानी तदर हमें के तेल टिके अधिका दे देबा तेल टिके बहुत ही दे दीजी आ तेल टिके गरम हे जाऊ एबे तेल गरम हे गेलानी प्रथम हमें कोन करिया आगे मशरूम के भाजी दवा छतु के भाजी दवा छतु के एमती भाजी दबा हमें छतुर कलर आसले आम कौन करें ना हल्दी टे ऐड करदे छतुर कलर भल आस छतु को आम हल्दी देदें भल टेस्ट हाँपाई आप चाहिए जस्ट के लुण भी सीझी पारे भल टेस्ट हाँपाई अल्प कि अरे भाजी हाँपाई छतुटा को फ्राए करने छाड़ीदे फ्राए हो सारापर नेक्स्ट कैप्सिकम टमाटर पियाज फ्राए कर छाड़ीदे कि समय यहाँ फ्राए हो गला एबे गलानी छतुटा भल भाव भाजी गलानी एबे गैस टी कमेदबा आम प्रथम छतु को बाहर करदे छाणी की बाहर कला भाया बाहर करिया कहीं तेल तदर अच्छी
ଏବେ ଏଇଭଳି ଆମେ ଛତୁକୁ ସବୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଛତୁ କେମିତି ବାହାରି ଗଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା। ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ପିଆଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜ କାଟିଦେବା, ପିଆଜ ଦେଇଦେବା। ପିଆଜ ସହ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇଦେବା। ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ତେଲରେ, ସେଇ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ବି ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଖାଲି କରିଦେବା। ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ହେଇଗଲା, ଛତୁ ବି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଭଜାଭଜି କାମ ସରିଗଲା। ଦେଖିଲେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କେମିତି ଆମେ ଭାଜିଦେଲେ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସହ ପିଆଜକୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଅଳ୍ପ କି ତେଲ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ତେଲ ଅଲରେଡି ଅଛି, ଟିକେ ତେଲ ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ମସଲା ରଖିଛି, କାଠ ମସଲା ଆଉ ଗୋଟା ଧଣିଆ, ତା ଦେହରେ ମସଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ମସଲା ରଖିଛି। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଜପତ୍ର ଦେଲିନି। ଏବେ ଶୁଖିଲା ଖାଲି କାଠ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଲା ଖାଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସହ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆସିଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ତାକୁ ଭାଜିବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦିଆହେଇଛି। ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ପାଣି ଦେହରେ। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ କଷିବା। ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ କଷିବା, କାହିଁକିନା ସେ ବାସ୍ନାଟା, ଅଦା ରସୁଣ ବାସ୍ନାଟା ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଦେବା। ତାପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ କଷି ହେଲାଣି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏବେ ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଏମିତି ମିଶାଇଦେବା ଭାଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଆହୁରି ମସଲା ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ତା ବାସ୍ନା ଟିକେ ହେଇଯାଉ, ସ୍ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଉ। ଏବେ ମସଲା ବରାବର ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି ମସଲା, କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପ୍ରଥମେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ କାଟିଲେ, କାହିଁକିନା ଛତୁ ମସଲାଟା, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଟମାଟୋ ଭିତରେ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଛତୁଟା ବି ଖଟା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେଲେ। ଏବେ ଟମାଟୋ ଦିଆହେଇଗଲା। ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବେ ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ମିଶାଇ ଦେଇକି, ଟମାଟୋ ଟିକେ ନରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ବାକି କିଛି ମସଲା, ଆମେ ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଟିକେ ଦେଇଦେବା, କାହିଁକିନା କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଭଲ। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ
धनिया पाउडर को देदेबा आ बाकी रहा लास्ट चिकेन मसाला आपण मन चाहिए भी तादरे मटन मसाला दे पारे एबे हम सब मसाला मसाला देदेले एटू भल भाव टे मिसई देवा एबे भल भाव मिसई देले ता सहित आउ किसी कस्तूरी मेथी देदेबा कस्तूरी मेथी देले टेस्ट भल लगे हम अल्प कि कस्तूरी मेथी तादरे एमती देदेबा देखिए कस्तूरी मेथी दिगला ए मसला मसला आइटम सब आम दे दीचे ताकि एमती भल भाव मिसई देवा मिसई की ढाकन दे किसी समय ढाकन काढ़ी देखा टमाटर भी भल भाव हो मसला सब तादर भी भल मिसी गलानी चलतु टिके गैस बढ़ेदेवा ता सहित आम रखि छतु को देदेवा छतु सह कैप्सिकम आ पियाज रखिए ताकू भी देदेवा भल भाव मिसईदेवा एबे मिसई देले बाकी गोटे जिन रखी आम जोटा दे नथिले सेटा लास्ट दूसरी मु देखी बते एटा होची लुण लुण आम दे नथिले आरंभ पकड़ भी कला पर्यंत दे नथिले लुण एबे लास्ट को लुण दे देबा लुण दिया गला एमते भल भाव टे मिसई देबा गैस भी स्लो कर देबा ताका आउ टिके मसला भल भाव ए मिसी जाओ ए देखिले मसला मसला केमते सहजरे देगला ए छाड़ी देबा किसी समय से टिके भल भाव मैग्नेट हो जाऊ तापर शेष करबा हम ऑलरेडी हे गेलानी ए देखि पाथबे हम ढांकन दे देथिली आ छतु मसलाटा केते सुंदर भाव हेगला आ बाकी गोटे जिनस रहला सेटा होची धनिया पत्र ए देखिले धनिया पत्र हम दे देले भल भाव एबे चलंतु ताको हमें बंद कर देबा गैस बंद कर देबा एबे सांग माने देखिले आउ मशरूम मसलाटा छतु जोड़ा छतु मसलाटा केम करदेली अति सहज मस्त देसी स्टाइल आपन केमती लगे मतामत देवे वीडियो स्किप करें फास्ट लास्ट देखते वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ नमस्कार मु बादल नेक्स्ट देखा गोटे भल कुकिंग वीडियो नेक्स्ट भल ब्लॉग रे देखिए झाड़ कि गाधे पड़े एक्चुअली हावा चलुनी गरम हो तम सामने वीडियो शेष कर बाय बाय पुणी देखा गोटे भल ब्लॉग नेक्स्ट ब्लॉग निश्चय आप गोटे मोटे सुंदर ब्लॉग नहीं दमदार ब्लॉग बाय।